से आग शंखध्वनि देवे तापरे आमर माँ से आरंभ करिवे आमर संयुक्त दास माँ से गुरु वंदना आरंभ करिवे। वर्तमान मु विजयलक्ष्मी दास माँ को शंखध्वनि देवा को निवेदन करछि। माँ विजयलक्ष्मी माँ जय गुरु आपण शंखध्वनि दियंतु। माँ कही दियंतु तांकर नेट पाउन बोधे संयुक्त शंखध्वनि दे देकरी प्रेयर गुरु वंदना करिवो। माँ कही दियंतु। माँ बोधे आज्ञा कनेक्टेड माँ। नाहंती आपण संयुक्त माँ टिके शंखध्वनि दे गुरु वंदना आरंभ करिवे। माँ जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गं व्याप्तं येन कुशचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुराधिकं तत्त्व न गुरुराधिकं तपः ततो ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः पराङ्परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्तमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वोद्विसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। माँ सुंदर भावरे आपण गुरु वंदना कले आउ आपणकर आपणकर परिवार समस्तर सुस्थ निरामय जीवन जाप मु ठाकुर निकट में प्रार्थना करुच्ची। वर्तमान तो कोविड-19 तार रूप बदलाई आमर जनमानस को आक्रांत करी चली दिनकू दिन आक्रांत संख्या बढ़िबार लगी। तेणु आमे ठाकुर प्रदत्त स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र को मानिबा ता छड़ा गवर्नमेंट रो दिया जाइतिबा गाइडलाइन को भी मानि चलिबा। मु ठाकुर निकट में समस्त सुस्थ निरामय जीवन पाई श्री चरण प्रार्थना करछि। सबु माँ एबे सबु माँ मान को आमे सत्यानुसरण आरंभ करिबा भजन सब आरंभ करिबा। सब माँ माने जदि जहार सुविधा थिबो से वीडियो ऑन करि पारले भलो। वर्तमान मु सत्यानुसरण पाठ करिवे आमर श्रीमती पद्मिनी परिडा माँ। माँ जय गुरु आपण सत्यानुसरण पढ़ंतु। जय गुरु माँ जय गुरु। शुभुची क्लियर आछि तो? हाँ माँ क्लियर आछि। शुभुची तो भय पढ़ंतु। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। परम
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त हो नहीं सावधान हो ठकीजीव तुमर ठाकुरत्व जाग्रत न हेले केही तुमर केन्द्र भी नुहंती ठाकुर भी नुहंती फांकी देले ताहा ही पाइब सत्यानुसरण तुम्हें लतार स्वभाव अवलंबन कर आउ आदर्श रूप वृक्ष को जड़ाई धर सिद्ध काम हेब जदि तुमर आदर्शर कथा कहिले आनंद शुणिले आनंद तांकर चिंतारे आनंद तांको हुकुम पाइले आनंद तांको आदर आनंद अनादर मध्य आनंद हुए तांको नामरे हृदय उछुली उठे मु निश्चय कहूची तुमर उन्नयन पाई आउ भाबियाकु हेबो नाही सद्गुरुंकर शरणापन्न हो सतनाम मनन कर आउ सत्संगर आश्रय ग्रहण कर मु निश्चय कहूची तुमको आउ तुमर उन्नयन पाई भाबियाकु हेबो नाही तुमे भक्ति रूपक जल त्याग करी आसक्ति रूपक बालीचड़ारे बहुदूर जाओ नाही दुख रूपक सूर्यतापरे बालीचड़ा गरम हेले फेरी आसीबा मुस्किल हेब अल्प उतप्त हेउ हेउ जदि फेरी न आसी पार तेबे सुखी मरिबाकु हेब भावमुखी होई रहिबाकु चेष्टा कर पतित हेबा नाही बरं अग्रसर हेउथिब गुरुमुखी हेबाकु चेष्टा कर आउ मनर अनुसरण कर नाही उन्नति तुमको कोनोसी मते त्याग करिब नाही विवेक को अवलंबन कर आउ मनर अनुसरण कर नाही उदारता तुमको केबे हेले त्याग करिब नाही सत्य को आश्रय कर आउ असत्यर अनुगमन कर नाही शांति तुमको कोनोसी मते छाड़ी रहिब नाही दीनता को अंतरे स्थान दियो अहंकार तुमर किछि भी करि परिब नाही जहा त्याग करिबाकु हेब ता आडको आकृष्ट बा आसक्त हो नाही दुख रु रक्षा पाइब ओम शांति 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 जय गुरु माँ जय गुरु खूब सुंदर भावरे माँ सत्यानुसरण पाठ कले मो मांकर परिवार समस्त सुस्थ निरामय जीवन पाई ठाकुर निकट प्रार्थना करुच्ची वर्तमान मो अनुरोध करुच्ची ठाकुर श्रीमुख निसृत पवित्र नारायण नीतर पाठ करिवे श्रीमती सुषमा दलई माँ माँ जय गुरु वर्तमान आरंभ करंतु जय गुरु माँ माँ जय गुरु आज्ञा परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीमुख निसृत पवित्र नारायण नीति ग्रंथ पाठ मोर कथा गुड़िक जदि तुमर केवल कथा और चिंतार खोराक मात्र हुए करबा बा आचरणर भीतर दे से गुड़िक जदि वास्तव में फुटई तोली न पार तेबे पाइबा जे तुमर तमसा क्षण रहिजिव ताहा किंतु अति निश्चय तुमर मु झियो मोर तुमर सेवा तुमर चालिबा तुमर चिंता तुमर कहिबा पुरुष जनसाधारण भितर जेपरी एपरी गोटे भावर सृष्टि करे जेउथिरे सेमाने अवनत मस्तकरे नतजान होई संभ्रमे भक्ति गदगद कंठरे माँ मोर जननी मोर कही मुग्ध हुंती बुद्ध हुंती तृप्त हुंती कृतार्थ हुंती तेबे ही तुम्हें नारी तेबे ही तुम्हें सती जीवन धर्म रे इष्ट बा आदर्श बा गुरु ताहा ही बा से जाहि को लक्ष्य करी अनुसरण करी मनीष जीवन जास वृद्धि रे क्रमोन्नति लाभ करि पारे आउ आसक्ति बा भक्ति तांको ठार निबद्ध थिबारु पारिपार्श्विक जगत सेथिरे कौनसी विक्षेप सृष्टि करि न पारी ज्ञान रे समृद्ध करि तोले तेणु आदर्श बा गुरुको ठारे एकांतिकता जीवन पक्षरे एते प्रयोजनीय अतएव धर्म साधनार प्रथम और प्रधान प्रयोजन हेउछि इष्ट आदर्श बा गुरु आउ धर्मशीला हेबाकु हेले ही दरकार तांको ठारे भक्ति और तांकर अनुसरण और आचरण से एपरी चरित्र नहीं जहिरे भक्ति बा आसक्ति स्वामी और पारिवारिक समस्त भितरे जेपरी एभली प्रेरणा सृष्टि करे जेउथिरे सेमाने एथिरे उद्बुद्ध और अनुप्राणित होई उठंती आउ एपरी हेले जाई तुमर सहधर्मिणी तो सार्थक हेबो देखिबो उज्जवल हेबो और उज्जवल करी तोलिबो स्वस्ति 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 वाणी संख्या 87 उक्ता संख्या 62 जय गुरु जय गुरु माँ सुंदर भावरे ठाकुरंकर श्रीमुख निसृत नारायण नीति पाठ करछंती मु तांकर मांकर सुषमा माँ आ तांको परिवार समस्तिंकर ठाकुरंकर निकटरे सर्वविध मंगल पाई कामना करुची माँ जय 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 गुरु जय गुरु वर्तमान मु साधना दीदी प्रार्थना पाई श्री सुस्मिता चक्र माँ को अनुरोध करछि से साधना दीदी प्रार्थना पाठ करिवे जय गुरु
जय गुरु जय गुरु। शुभा जाउछि तो हेलो जय गुरु जय गुरु पूरा क्लियर अच्छी आपण पढ़ंतु। आज्ञा आज्ञा जय गुरु सम्मेलन प्रथम स्तोत्र पाठ पूजनीय साधनादि रचित प्रार्थना मोर मोर आदर्श आजी ठारू तुम इष्ट आज मो जीवन तुमर वृद्धि मो बुद्धि को स्पर्श को प्रतिष्ठा करबा ही मो जीवन व्रत तुमर नारीर नीति तुमे कहूछ तुमे कल्याणी रूपे सती रूपे नारी रूपे मते वर दे मो जीवन मु तुमर एबी तुमे सुस्थ दीर्घायी हुआ मोर जीवन मु तुमको अर्घ्य देउछि तुमे उच्छल होई उठ पुलक जीवन जस आ महान संवेगरे नारी मु अमृतर अधिकारिणी आशीर्वाद कर जेपरी ए अशेष अमृत नेई निपीड़ित व्यथित कर्मिष्ठ आदर्श अनुप्राणनरकु मु अपूर्व प्राणन स्नान रे स्नात करी तुमरी आड़कू आहुरी आगेई देई पारे तुमे मते भल पाइबार अधिकारिणी करिछ मु मोर सकल भल पाइबा तुमको स्वरे ओजदीप्त जीवनमय देखिबाकू चाहे तुमे एई शुभ क्षणरे आशीर्वाद कर जेपरी मु एई परि भावे ही मोर चलन रे तुमको तुमर इच्छा को मुक्त करी तुमर महान अभियान को अविरोध करी देई पारे मोर अस्थि बुद्धिर परम उद्धाता मोर प्रिय परम जन्म जन्मांतर बहु तपस्या फल तुमको पाइछु आमे आम्भ मानकर एही जीवन रे सार्थक होईछि आम्भ मानकर जन्म धन्य हेचु कृतार्थ हेचु तुमरी चरण स्पर्श करी जुग परे जुग तपस्या करी मध्य जाहाको देवता माने मुक्त करी तोଳି नाहांती केते पुण्य करे सेई तुमको परिमुक्त भगवान करी केते भाग्य आमर प्रियतम आज ये शुभ क्षण रे तुमरी चरण रे केवल ये प्रार्थना आमर तुमे दीर्घायु हुआ सुस्थ हुआ सुखी हुआ तुमरी इच्छा ही पूर्ण हेउ आउ आंभ मानक ही प्रेरणा दियो जहाँ आंभ मानक सक्षम करिदब बंचिबा बढ़िबार सौरभरे छिंटी छिंटी सपरिपार्श्विक आंभ मानक तुमरी जीवन वृद्धि अनुकूल गढ़ी तोलिब ओगो दरदी बंधु मोर सर्वस्व तुमे ही मोर जीवन मु जाने तुम परि मोर ही नाही तुमर कर्म रे हुए आशीर्वाद कर दया मुझे मुक्तक भूले तुमे मोर श्रेष्ठ तुमे मोर अनुकूल तुमे मोर श्रेष्ठ तेणु प्रार्थना दासीर तुमर जीवन चिरवर्धन रे वर्धित होइयकु तुमर वृद्धि मोर वृद्धि स्पर्श करू मोर नारीत्व धन्य हेउ सार्थक हेउ तुमर नारीर नीति प्रतिपालन रे ओ प्रिय राजाधिराज सम्राट तुमे थाओ तुमे बंच आंभ मानक जीवन चलन रे प्रति पदक्षेप रे ध्वनित होई उठू स्वस्ति 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 जय गुरु जय गुरु माँ श्रद्धेया सुश्री सुस्मिता चक्रमा सुंदर भावरे साधना दीदी प्रार्थना पाठ कले मु तांकर तांको परिवार रो सुस्थ निरामय जीवन पाई प्रार्थना करछि माँ जय गुरु वर्तमान गान करिवे श्रद्धा सुश्री निवेदिता माँ पाठ करंतु जय गुरु माँ जय गुरु तुरा सुन रे भाई बोले जाए बंच बड़र पथ जे पथे चले ठाकुर अनुकूले सुनो पुण्य कथा
শুনো পুণ্য কথা তার বারতা কহিবি বরণ, যে কথা শুনিলে হয়ে পাপ বিমোচন। এলো সোনার মানুষ, এলো সোনার মানুষ, মহাপুরুষ অনুকূলে রায়, পাপি তাপি উদ্ধারিতে সোনার বাংলায়। গ্রাম হিমায়তপুরে, গ্রাম হিমায়তপুরে, পদ্মা তীরে জেলা পাবনায়, শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতি সদাশয়। মাতা মনমোহিনী, মাতা মনমোহিনী তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী, যার গৃহে জন্ম নিলেন ত্রিলোকের পতি। করে গৃহে আলোক, করে গৃহে আলোক, প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল, যার লক্ষ লক্ষ শিষ্য পূজে চরণ রাতুল। তার রূপ দেখে, তার রূপ দেখে, ভাব দেখে কহনা না যায়, ভুবন মোহন রূপে সবার ভোলায়। শোনো তার মহিমা, শোনো তার মহিমা, মাধুরিমা নাই বারবার, নর রূপে এলো সে যে দেব অবতার। শোনো ধর্মের কথা, শোনো ধর্মের কথা, তার বারতা অতি চমৎকার, বাঞ্ছা বাড়াই অসল নীতি ধর্ম করো সার। করো খাদ্য বিচার, করো খাদ্য বিচার, সদাচার শিবাক্য পালো, প্রতিবেশীর সেবা করে ইষ্ট পথে চলো। এ তো আর্যনীতি, এ তো আর্যনীতি, ধর্ম নীতি হিংসা দেশ ছাড়ো, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে যার পথে চলো। পালো বর্ণাশ্রম, পালো বর্ণাশ্রম, করো প্রেম ইষ্ট কর্ম করো, যজন যজন ইষ্ট বৃত্তি যথাবিধি পালো। পালো সুস্থয়নী, পালো সুস্থয়নী, মহান বাণী পালন করো ভাই, এই জগতে নামের সম ঔষধ আর নাই। এ তো বাঞ্চার পথ, এ তো বাঞ্চার পথ, ভিন্ন মত অন্য কিছু নাই, বিধি মতে অনুলোমে বিয়ে করো ভাই। গড়ো আর্য সমাজ, গড়ো আর্য সমাজ, বড় ধান যার্য কৃষ্টি রাখো, বুদ্ধ ঈসাই রসুল কৃষ্ণের সমান চোখে দেখো। তারাই পূর্বতন, তারাই পূর্বতন, বর্তমান ঠাকুর অনুকূল, তার বিধি মেনে চলো, কাটাও মনের ভুল। পাবে মহাশান্তি, পাবে মহাশান্তি, যাবে ভ্রান্তি, পাবে সত্যযুগ, কালো বাজার ভ্রষ্টাচার যাবে মহারোগ। ভাইরে ভয় নাহি, ভাইরে ভয় নাহি, টান ভাই অনুকূলে রথ, ধর্ম নষ্ট নাহি হবে, পাবে বাঁচার পথ। এই সৎসঙ্গে, এই সৎসঙ্গে মহারঙ্গে করো হবে হার, অধম সন্তান ভোজে পদ যুগল তার। জয় পুরুষোত্তম, জয় পুরুষোত্তম, রসুল নাম বুদ্ধ যিশু নাম, শ্রী চৈতন্য শ্রী অনুকূল কৃষ্ণ ঘন শ্যাম। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। जय गुरु। श्रद्धा सुश्री निवेदिता माँ केते सुंदर भाव से तो बहुत सुंदर गाँती भजन सब बहुत सुंदर भाव पांचाड़ी गान कले। परिवार समस्त सुदीर्घ सुस्थ निरामय जीवन कामना करुच्ची ठाकुर निकट में। वर्तमान आम आरंभ करवा आमर भजन कार्यक्रम। प्रथम भजन आमर गान करिवे श्रीमती प्रतिमा पृष्टिमा, तापरे आमर श्रीमती राजश्री दास गाइबे, तापरे आमर सुश्री शैलबाला दास टीनामा गाइबे। पर्याय क्रमे प्रथमे आग प्रतिमा पृष्टिमा को मु अनुरोध रखुची से तांकर भजन गाइबे। माँ जय गुरु। प्रतिमा जय गुरु माँ। जय गुरु। मुई गीतटी डॉक्टर तपोधन पंडा रचित एई लेखाटी गाइबाकु चेष्टा करछि। पाइछे তোমাকে হে জনদীপ্র, কেটে সাধনার পরে ও কেটে সাধনার
সাধনার ফলে পাইছে তোমাকে এ জনমে প্রভু এতে সাধনার ফলে ও এতে সাধনার ফলে দেছ আহে দয়াময় দেছ আহে দয়াময় তোমারে চরণ তলে তোমারে চরণ তলে পাইছে তোমাকে এ জনমে প্রভু এতে সাধনার ফলে ও এতে সাধনার ফলে মশাকাশে তোমারে করুণা ঝর ঝর হয়ে ঝরে জীবন মরে আস চহলে প্রীতি সব সীমা মরে হজি যাইছে মো জীবনর ছন্দ হজি যাইছে মো জীবনর ছন্দ কোটি জীবনর তারে কোটি জীবনর তারে পাইছে তোমাকে এ জনমে প্রভু এতে সাধনার ফলে ও এতে সাধনার ফলে শোক ভরা পেতে দুঃখরে নিসারে তোমারে আমিয়া পাতা তোরে দেছ সাইতা যে মোর কোটি জন মোর ব্যথা তুম সিংহাসন পেত করেছি তুম সিংহাসন পেত করেছি এ মোর নয়ন ঝরে এ মোর নয়ন ঝরে পাইছে তোমাকে এ জনমে প্রভু এতে সাধনার ফলে ও এতে সাধনার ফলে জীবন দেবতা জীবনে ভরেছ মমতার ঘন ছাই অন্তরে প্রভু বিরাজিত তুমি অন্তর তোমায় চলা পথ মোর আলোকিত করি চলা পথ মোর আলোকিত করি সহস্র দীপলে জালি সহস্র দীপলে জালি পাইছি তোমাকে এ জনমে প্রভু এতে সাধনার ফলে ও
দিদি সাধনার ফলে দেছ শ্রয় আগে দয়াময় দেছ শ্রয় আগে দয়াময় তোমারি চরণ তলে তোমারি চরণ তলে পাইতে তোমাকো এ জনমে প্রভু কেতে সাধনার ফলে ও কেতে সাধনার ফলে ও কেতে সাধনার ফলে। জয় গুরু। ମା ଜୟଗୁରୁ ଖୁବ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଆମର ପ୍ରତିମା ମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସହପତି ଋତିକ ତପୋଧନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରଚିତ ଏଇ ଭଜନଟିକୁ ଗାଇଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭାବମୟ ପରିବେଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଜଶ୍ରୀ ଦାସ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇବେ। ମା ଜୟଗୁରୁ। ରାଜଶ୍ରୀ ମା। ରାଜଶ୍ରୀ ମା ଆପଣ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି? ମା ହ୍ୟାଲୋ ଅଛି ମାଙ୍କର ବୋଧେ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ମା ଟିନା ମା ଆପଣ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମା ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ମା ଜୟଗୁରୁ। ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ଗାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ରାଜଶ୍ରୀ ମା କନେକ୍ଟେଡ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ରହିଲି ମା ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। কোটি জনমন চহটাই দিল কোটি জনমন চহটাই দিল কোটি কামনা করে কোটি কামনা করে ফুলারা মহাকহিমা আসিছিল মগ বড় সাধারারে তোরা করে আসিছিল মগ বড় সাধারারে তোরা করে গাউছিলা যেবে শ্রাবণ সঙ্গীত মেঘমালহার সুরে জলে উঠিছিল যদি পালে জলে উঠিছিল যদি পালে আর ঝন জড়ি করে আর ঝন জড়ি করে ফুলারা মহাকহিমা
না তুমি মা না তুমি মা শুদ্ধ স্ফটিক বদনা ব্রহ্ম পুরুষা বিজন মানসা বিহারিণী সরোজাসনা ছড়াই দেছ স্নেহর ঝরনা ছড়াই দেছ স্নেহর ঝরনা বেদনা ভরা অন্তরে বেদনা ভরা অন্তরে পদ্মফুলনা মহক হইবা পদ্মনদীর তীরে অশান্ত জীবনে শান্তি আনিছি তোমারি পরত ছাই অহংকি জিয়াছি অসুর মনিষ ভববন্ধন দেই অশান্ত জীবনে শান্তি আনিছি তোমারি পরত ছাই অহংকি জিয়াছি অসুর মনিষ ভববন্ধন দেই কোটির নয়ন মানিক প্রদীপ কোটির নয়ন মানিক প্রদীপ মাটির তীর্থ করে মাটির তীর্থ করে পদ্ম ফুলা মহক হইবা নদীর তীরে পদ্ম ফুলা মহক হইবা নদীর তীরে কোটি জনমন চাহতাই দিল কোটি জনমন চাহতাই দিল কোটি কামনা করে কোটি কামনা করে পদ্মফুলা মহক হইবা পদ্মনদীর তীরে পদ্মনদীর তীরে নদীর ମା ଜୟଗୁରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସୁଶ୍ରୀ ଆମର ଟିନା ମା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ରାଜଶ୍ରୀ ଦାସ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ରାଜଶ୍ରୀ ଦାସ ମା ଜୟଗୁରୁ, ଆପଣ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି? ଜୟଗୁରୁ ମା, ଭଏସ ଆସୁଛି? ଜୟ ହଁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏଥର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ନେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଜ୍ଞା। ହଉଛି। ହେ ମା
তুমি পুরুষোত্তম সঙ্গিনী লক্ষ্মী মা পরম सरग भरे सन्तान पालिछ हे मा हे मा हे मा हे मा परम राध्य श्री श्री बडमा तुमी पुरुषोत्तम सङ्गिनी लक्ष्मी मा परम राध्य श्री श्री बडमा तुमी पुरुषोत्तम सङ्गिनी लक्ष्मी मा सहिछ केते दुख कषण करिन मनौना पथर परि सह्य गरिछ नाही तिले भावना सहिछ केते दुख कषण करिन मनौना पथर परि सह्य गरिछ नाही तिले भावना तुमी शक्ति स्वरूपिणी शांति स्वस्ति प्रदायिनी विश्वपिता विधायिनी सर्वजन गजाननी तुम बिना के बुझिब सकल अंतरमा तुम बिना के बुझिब सकल अंतर हे माँ 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 दीक्षा मते तुम्हारी इच्छा मंगल हेउ मन पथ देखाई नेउ छटाणी हृदय रही मम दीक्षा मते तुम्हारी इच्छा मंगल हेउ मन पथ देखाई नेउ छटाणी हृदय रही मम दया तो तुम्हार नहीं अंत से दायर करुणा बंधन झरे पर निरंतर तब पद मिले सर्वे प्रणाम करुछु मां तब पद मिले सर्वे प्रणाम करुछु मां हे माँ 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 परम राधा श्री श्री बडमा तुमी पुरुषोत्तम सङ्गिनी लक्ष्मी माँ परम राधा श्री बडमा तुमी पुरुषोत्तम सङ्गिनी लक्ष्मी माँ पुरुषोत्तम सङ्गिनी लक्ष्मी माँ पुरुषोत्तम सङ्गिनी लक्ष्मी माँ माँ जय गुरु।
राजश्री माँ आपण खूब सुंदर भाव श्री श्री बड़मांकर ये भजन टी गायकी आमको पूरा भक्ति भाव माँ निकट रे आमर मन को माँ को पाद तल को नहीं गले। माँ आपणकर परिवार सुस्थ निरामय जीवन निमंते ठाकुर निकट प्रार्थना करुच्ची। वर्तमान आमे कीर्तन पर्याय को जिबा। वर्तमान आमर कीर्तन परिवेशन करिवे श्रीमती सस्मिता जेनामा। सी आमर कलाहांडी सुदूर नरलारू से आम पाई यही कीर्तन टी परिवेशन करिवे। माँ जय गुरु। जय गुरु। मिलन
ମା ଜୟଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସସ୍ମିତା ମା ତାଙ୍କର
छोट झील को धरी एते सुंदर भाव कीर्तन कले मनटा पूरा उच्च स्तर को उठीगला। प्रकृत में दुख वेदना आमर सब चलीगला आनंद ही आनंद आमको लगुच। एते सुंदर भाव माँ आगर भी देखी कीर्तन करवा किंतु बहुत सुंदर लगला। माँ आपण आपणकर परिवार समस्त पाखरे ठाकुर निकट प्रार्थना खूब सुंदर भाव आपण कीर्तन करती। आपण समस्त ठाकुर निकट प्रार्थना सुस्थ निरामय परिवार को लेकिन आपण तो ठाकुर इष्ट प्राण समस्त ठाकुर नहीं चलती। ये आम ठाकुर निकट निवेदन करुचु सुंदर भाव ठाकुर नहीं रुहतु। माँ जय गुरु। जय वर्तमान आमे आरंभ करिबा आमर ठाकुर भावादर्श विषय रे आलोचना। ठाकुर और माँ लीला ने आमे आलोचना रखिबा। प्रथमे आमे माँ तो झरणा माँ प्रथमे आमर आलोचना करछंती। जो माँ आमर आज ठाकुर विषय रे विशद भाव वर्णना करिवे सी हेले आमर डॉक्टर निवेदिता बंदोपाध्याय माँ। माँ तो कहते सी आमर सहप्रतिनिधि श्री जनार्दन बंदोपाध्याय सुकन्या। से जने सुगायिका आ सुंदर भाव में जाजन मध्य करती। से ओडिशा बाहर भारतर विभिन्न स्थान रे से तांकर भजन परिवेशन करी आछंती। से माँ आमर ठाकुर भाव आलोचना रखे। ता पूर्वरु आमे आमर डॉक्टर इतिश्री गिल माँ को अनुरोध करिवा। से तांकर ठाकुर विषय रे माँ विषय गायिका से भी अनेक सत्संग आउ मातृ सम्मेलन रे भी तांकर आलोचना जाजन रखिथंती। से सुंदर भाव में बहुत जगह भी गीत गाती। तेणु अनुरोध माँ जय गुरु। जय गुरु। माँ माँ इतिश्री तुम्हें आलोचना आरंभ कर। हाँ जय। क्या माँ परमाराध्या परम दयाल परम प्रेम जीवन सर्वस्व ठाकुर मौ परमाराध्या जगत जननी विश्व कल्याणी लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बरदा प्रधानाचार्य देव श्री श्री दादा पादपद्म मोर कोटि कोटि प्रणाम। तथा सहित आज पूज्य बाबाईदा गुरु परिवार समस्त पादपद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज ही पवित्र मातृ सम्मेलन को परिचालना करुवा मोर पूज्या डॉक्टर सुनीता माँ, पूज्य ऋतिक मंडली, कर्मी मंडली, गुरुभ्राता मंडली, भक्तिमती मातृमंडली, साधु सर्जन मंडली, छोट छोट पिला मानंकु मो अंतरर राव जयगु और यथास्थान रे प्रणाम। आज ही पवित्र मातृ सम्मेलन आम्भ मानंकु प्रदान करिसेंती विजयलक्ष्मी माँ। सर्वप्रथमे से ही मांकर सार्विक मंगल कामना करे एवं तथा सहित यही सत्संग रे उपस्थित समस्तंकर सार्विक मंगल कामना करे ठाकुर पादपद्म रे प्रणति जनाए। बहुत सुंदर भाव सब माँ माने विनीत प्रार्थना बाणी पाठ भजन कीर्तन बहुत सुंदर भाव सब किछि समापन हेछि। तो सर्वप्रथमे से चांदल माँ मान पाखे मु मोर कृतज्ञता जनईबी कि सेमाने मते मातृ सम्मेलन रे किछि कहिबार सुजोग प्रदान करिसेंती। तो समस्त माँ मानकर सत्संग रे उपस्थित समस्तंकर सार्विक मंगल कामना करे ठाकुर पादपद्म रे पुनर्बार प्रणाम जनाए। तो यही आज ही ध्वंस विध्वस्त विपदगामी समाज को देखिले परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मांकर सही दिव्य जीवन एवं ऐशी मानव लीला आज ही विपदगामी मानव समाज एवं नारी जगत पाई गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय। श्री श्री बड़मांकर दिव्य मानव लीला युग पुरुषोत्तम नर लीलार
गोटे अविच्छेद्य अंग एवं गोटे रूप। तेणु जेतेबेले धर्मर ग्लानि घटे एवं अधर्मर उत्थान घटे सेतेबेले जगत कल्याणकारी नारायण नर रूपरे एई धराधाम रे अवतरण करथांती। सेही नारायणकर प्रयोजन रे ही तांकर लीला संगिनी रूपे मां लक्ष्मी मध्य एही धरापृष्ठ को अवतरण करथांती। तेणु एही जुगरे जुग पुरुषोत्तमंकर लीला संगिनी रूपे श्री श्री बड़मा माने नारायणकर सेवारे ही निज जीवनटा को पूरा नियोजित करिसेंती। तेणु मांकर प्रतिटी पदक्षेपरे प्रतिटी कार्य प्रतिटी छंदरे पुरुषोत्तमंकर लीला को ही माने जेपरी छाया जेपरी काया को अनुसरण करे। माने जेतेबेले मनीषटा चाले तार छाईटा ता पछरे शरीर को अनुसरण करके ही चली थाए। सेही परी बड़मा ठाकुर को जीवन रे अनुसरण करी ही ठाकुरंकर लीला को आहुरी वास्तवित व मुखरित कर तोलिछंती। ठाकुर दिने कहउछंती बड़मा के जानिछ जदि मो नारी रूप रे होई थांती तेबे जेपरी होई थांती बड़ बो ठीक ताही। दिने ननीमा ठाकुर को कहउछंती मो आगुरु काली पूजा करूथिली किंतु एबे काली पूजा बंद करी देछि। दिने देखिली काली माँ जाइकी बड़ माँ को शरीर रे मिसी जाउछंती। अर्धेक बड़ माँ अर्धेक काली। सेही दिन ठारू मो काली पूजा बंद कर देछि एवं एइटा ही आपन को भी कहिछि। तो ठाकुर हठात करी कहउछंती ताहले से के बड़ माँ ना ओके। तो ठाकुर पुणी कहउछंती तेणु तते बड़ माँ र पूजा करिबार थिला सेही विहित उपचार रे काली पूजा दिन रे। एटा दीपरक्षीर द्वितीय खंड रे वर्णना करा जायछि। तेणु ठाकुर निजे ही कहउछंती बड़ माँ ही हेउछंती सेही माँ लक्ष्मी सेही माँ दुर्गति नाशिनी दुर्गा सेही माँ काली और सेही माँ सरस्वती सेही एक एवं अद्वितीय। तेणु ठाकुर नारीर नीति रे जो नारीर जो 8टी वैशिष्ट्यर कथा माने व्याख्या करिछंती सेही माने 8टी वैशिष्ट्य जाक रो प्रतिमूर्ति होउछंती जगत जननी विश्व कल्याणी लक्ष्मी माँ। तेणु जुग पुरुषोत्तमंक लीलार प्रच्छद पटरे श्री श्री बड़मा रही केते जे माने जगतर कल्याण करिछंती ताहा ई मनुष्य समाज बुझिबा सहज साध्य नुहे। केते जे माने असजड़ा परिवार को सजाड़ी छंती केते जे माने कोल शून्य थिबा मार कोलरे संतान करछंती केते भांगी चुरमार हे दाम्पत्य जीवन को सजाड़ी देइछंती केते मनुष्यर व्यथा करछंती ताहा को तो कोनोसी वैज्ञानिक पद्धति रे प्रमाण करि जाई पारे ना। तेणु सेही लीला को बुझिबा को हेले मनुष्य मध्य रे गोटे आध्यात्मिक चेतनार आवश्यकता रहिछि। तेणु बड़मा माने बड़मा थिले सेही भक्ति निष्ठा परकाष्ठा सेवा शुश्रूषा भल पाइबार गोटे प्रतिमूर्ति। तेणु सेही बड़मांकर गोटे जीवनी रो गोटे छोट उदाहरण आपण मानकु देबी। दिने हठात माने ठाकुरंकर माने शरीर माने असुस्थ होई पड़िछि। तेणु चक्रपाणी दा ठाकुरंकु दर्शन करिया पई ठाकुर बंगला को जाइछंती। सेठी ठाकुरंकु देखि माने मां को पचारछंती कि ठाकुरंकर एपरी अवस्था हैला किपरी एई रोगर तो लक्षण बुझा पड़े ना। तेणु बड़मा व्यथित हेकि सांग सांग कहउछंती हेबनी केमिति तुमे आमे माने समय असमय तांकु जे व्यथा देउछे से सुस्थ रहिबे किपरी। जेतेबेले एयर कूलर और ह्यूमिडिफायर रो पवन बाजिकी ठाकुरंक डाहाण पार्श्वटा पैरालाइज हेइतला सेतेबेले माने दिन राति को एक करी बड़मा ठाकुरंक सेवा रे माने माने पूरा आप्राण चेष्टा रे लागि पड़िछंती। माने से खाइबा पीबा सब किछि भूली जाइछंती। सेतेबेले बड़मा 42 दिन पर्यंत माने और केवल अन्न नुहे कौनसी खाद्य भी ग्रहण करनथिले। जेतेबेले बड़दा माने बहुत जिद करिछंती अळी करिछंती सेतेबेले तांको कथा को से माने एड़ेई पारि नांती। आ से बड़दांक द्वारा प्रस्तुत लेंबू पानी गोटे ग्लास लेंबू पानी रो अधा ही से केवल पान करथिले आ केवल पान खाउथिले। तो एइपरि करिके माने 42 दिन बंचिबा कोन संभव।
मेडिकल साइंस कहे जितेबले मनीष स्टार्वेशन रे रुहे उपास रे रुहे बिना खाद्य पानीय रे रुहे ता लिवर रे स्टोरेज थिबा फैट रो डिप्लीशन घटे मेटाबॉलिज्म हुए और सही मेटाबॉलिज्म रे जो एनर्जी उत्पादन हुए सही एनर्जी रे मनीष 20 रु 25 दिन पर्यंत बंची पारे कि जेतेबेले मनीष स्टार्वेशन रे रुहे जेतेबेले उपास रे रुहे बिना खाद्य पानीय रे रुहे सेतेबेले तो से अवसन्न होई पड़े सेतेबेले से दुर्बल होई पड़े सेतेबेले से क्षीण होई जाए किंतु सेतेबेले माने जेतेबेले 42 दिन पर्यंत मां उपास रे अछंती सेतेबेले किंतु ता मां का पाखरे गोटे विपरीत ही देखा जाइथिला मां का मुखमंड आहुरी उद्भासित होई उठिथिला सेतेबेले माने तांको भितरे आहुरी माने ज्योति प्रभा होई उठिथिला ज्योति प्रभामय होई उठिथिले तले या संभव केमिति एटा कोन मृत्यु को स्तब्ध करिदेला भलिया सेही सती सावित्रींकर तपस्या नथिला तेणु माने बड़मा ठाकुर को केवल निजर स्वामी रूपे देखु नथिले से थिले परम प्रकृति जुग पुरुषोत्तमंक रूपर ध्यान मग्ना सत्संग अवस्था तो सेते बहुत ही खराब थिला अर्थाभाव हो कि जहाँ भी हो कि सबुथिरे मध्य सब जिनस को एडजस्ट करी माँ माने कहार विवाह हबो कहार उपनयन हबो कि खाइला कि न खाइला कहा घरे रोषेई हेला न हेला कहार माने कहार कोन दुख यातना माने कौन से जिनस भी तांको आखि आगरु माने नजर रु ही दूरेई जाउ नथिला माने सब माने आप्राण चेष्टा करथिले समस्त को नै से केवल केमिति सुख माने समस्त को केमिति सुखी करि परिबे तो ठाकुर माने बड़मांकर से जीवनीटा गोटे माने अतीव मधुर भावपूर्ण भरा से जीवनी तांकर भाव कथा कहिबा चालिबा बसिबा उठिबा माने देखिले एमती लागे जेपरि से माने परस्पर अंगांगी भावे जड़ित ठाकुर पुणी कहउछंदी एते सब आश्रमर काम मु एका करि परि नथांदी जदी बड़ बौ नथांता एटा ठाकुर जयतु जननी में माने बहिरे लेखा हिची जे ठाकुर कहछन जदी बड़ मा नथांदा ताले एते काम मु करि पारि नथां माने ठाकुर और बड़ मा माने अंगांगी भावे जड़ित थिले एक को बाद दे अन्यर सत्ता केबे नथिला ठाकुर बड़मा निजे निज चरित्र एवं माने देखै दे गले गुडे माने दाम्पत्य जीवन केमिति हेबा दरकार से भल पाइबा से माने प्रीति से प्रेम निष्ठा केमिति रहिबा दरकार स्वामी स्त्री को भितरे ठाकुर निजे ही कहउछंती जेते बेले जोठिके जाए संगे खाओ गोराई तेणु से परमाराध्या जगज्जननी विश्व कल्याणी लक्ष्मी माँ यही समाज को अवतरण करिछंती नारी और पुरुष को आदर्श देखिबा पाई आदर्श नारी आदर्श स्त्री आदर्श गृहिणी आदर्श माता किपरि हेबा दरकार से निज चरित्र रे चरित्रायित करी ठाकुर को अनुसरण करी आम्भ मान को देखै दे जाइछंती से होउछंती निष्ठा प्रेम भल पाइबा भक्ति सेवा शुश्रूषा संरक्षण साहाय्यर गोटे निच्छक प्रतिमूर्ति तेणु से ठाकुर आमे माने सेतिके सौभाग्यमय जे ठाकुर को पाइबा सहित बड़ मांकर कृपा मध्य जीवन रे लाभ करछि तेणु से ठाकुर से बड़ मांकर एवं से आचार्य परंपरा को जीवन रे नहीं इष्टकेन्द्रिक है समस्ते चलिबा एवं जीवन को सरस सुंदर मधुमय कर तोलिबा एवं जीवन रे शांति स्वस्ति लाभ करिबा किए चाहे ना शांति किए चाहे ना स्वस्ति जेते भी से रोजगार करू जेते चाकरी करू जेते धन मान जसर से अधिकारी नहीं हो ना कहीं परिशेष रे से चाहे शांति से चाहे स्वस्ति तेणु ठाकुर पुणी बाणी दे कहउछंती शांति माने ठाकुर पुणी बाणी दे कहउछंती शांति माने निथर होई अवस्था अलस नहेबा सुधी विक्षणे सुचर्यारे सुनिष्पादन करिजिबा ता माने एही करिबा उद्यम आवेग शुभ संवेग जोथिरे बजाय रहे ता ही हेउची सदाचार ता ही होउची आध्यात्मिकता चालिबा एवं करिबार पथ रो केबे भी अंत हुए ना
तेणु समस्ते ସେହି ଠାକୁର ସେହି ବଡ ମାଙ୍କର ସେହି ବିଧାନ को निज चरित्र रे चरित्रायित करबा एवं ସେହି जीवन को इष्ट केन्द्रिक करी सुख शांतिर अधिकारिणी हेबा मो परे आमर समस्तंकर प्रिय डॉक्टर निवेदिता बंदोपाध्याय माँ अछंती तांको मुखर सुनिबा ସେହି ठाकुर और बड़ मांकर ସେହି ऐशी लीला एवं समस्ते निज जीवन को सुंदर एवं सुललित करी गढ़ी तोलिबा परिशेष रे समस्तंकर सार्विक मंगल कामना करी गाई उठिबा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरु। माँ जय गुरु। खूब सुंदर भाव इतिश्री तुम्हें तुमर आलोचना रखिल ठाकुर भाव दर्शन नहीं आउ माँ ये जो गुण कीर्तन कल पूरा मनटा एते मुग्ध हो गला माने आगुरी तो तुम आलोचना शुणी सब सत्संग खूब सुंदर लगे आज भी बहुत सुंदर लगला आउ तुमर से सेमती तुम्हें जारी रख तुमर भजन आउ जाजन माध्यम ठाकुर को आमको पूरा माँ को कर तुमर समस्त सुस्थ निरामय जीवन कामना करती जय गुरु। वर्तमान मु डॉक्टर निवेदिता बंदोपाध्याय माँ को तांकर आलोचना रखिया मु अनुरोध करुच्ची ठाकुर आ माँ जय आज्ञा आज्ञा जय गुरु माँ जय गुरु। जय वंदे लोकतिलकं सत्त्वभारत विभूषणम् अमरकृत्य सारणं प्रवृद्धं लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त जागदीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुष। प्राण ठाकुर मोर परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जोगाचार्य श्री श्री बड़दा आज आचार्य पूज्यपा श्री श्री दादा सभी रातोचय मोर शतकोटि विनम्र प्रणाम। पूज्यपाद बाबाईदा समस्त इष्ट परिवार श्रीचरण मोर प्रणाम। ये ऑनलाइन सत्संग माध्यम जोगयुक्त होता समस्त ऋतिक देवता माँ मान को छोट छोट पिला मान को मो यथायोग्य प्रणाम और जय गुरु जनाऊँगी। अपूर्व परिवेश सृष्टि भजन कीर्तन माध्यम एक भावमय परिवेश सृष्टि जहाँ जो गीतार कहुई ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय नाच मद भक्ता जत्र गायंती तत्र निष्ठिष्ठामि नारद। ये ठाकुर अच्छी आम मान भितर अच्छी आमे कि कोठे अच्छु विभिन्न जगार अच्छु मोबाइल माध्यम आमे संयुक्त होइछे सत किंतु मने होचिन समस्त एकाठी बसते मंदिर में बसी समस्त ठाकुर बड़मा बड़दा सम्मुख बसी आराधना करुचे से कि तृप्ति से कि आनंद। वर्तमान जो परिस्थिति आसी मुझे किसी वक्ता नुहे जहाँ जीवन में ठाकुर को पाई जी जहाँ अनुभव कर तोली धरने चेष्टा करी। वर्तमान जो सांप्रतिक परिस्थिति देखो कोरोना पुणी थे आसला कि भयावह परिस्थिति से कि करुणा दृश्य अतीत को मन पकातु कि मास आगु कि करुणा दृश्य स्वामी पाखर स्त्री को स्त्री पाखर स्वामी को बापा माँ पाखर छुआ को राक्षस सेमती टाणी नहीं सेमती से पुणी थे माड़ी आसमती भय एत समस्ते आम पुणी थे भीतत्रस्त हो जाइचु कौन हम कि कहीहबनी ता भीतर भी आम सत्संगी मान कान जमी गुंजरण हो ठाकुर से अभयवाणी सत्कर्मी कखनो कल्याण है ना एक दिन आगे नय एक दिन पर नय से भरोसा विश्वास ठाकुर हमको देइचंती। जो कीर्तन कहते ना गुरुर नाम निये भाषा न तरी जे दिन डूबे जाबे रे चंद्र सूर्य ग्रह तारा ताराओ डूबे जाबे रे कथाटी किंतु पूरा अक्षर अक्षर सत्य पय पय सत्य। ये नाम साधारण जना पड़ुची सेमती साधारण नाम टी किंतु नाम रो एते एते शक्ति एते अपार ताकू जी जीवन में अनुभव कर से ही बुझी पारिची और से तो ठाकुर अभयवाणी देले जतई आसुक आपद विपद मने राखिस जोर दयाल आछेन माथार ऊपर भावना कियार तोर। ठाकुर आम मुंड उपर अच्छंती आम मथारे अच्छंती तांको आमे मथारे धरी चलिबा ताहले भय आसीबो नहीं। जेतेबेले मन रे भावना आसीबा भयर भावना आसीबा भीतरस्थ हबा सेतेबेले मन को बुझे देबार अछि ठाकुर आमर जीवन कांडारी आमर ढाल आमर वर्त्म तांको ही जाबुड़ी धरिबार अछि। तांको धरी रखिले जीवन रे जेते जहा झड़ झंझा आसीबो
ସବୁ ବିପଦ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମତେ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯୋଉ ଚକିରେ ପେଷିଲା ବେଳେ ଡାଲି ପେଶନ୍ତି ବିରି ପେଶନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମେରୁ ପାଖରେ ଥାଏ ନା ସେଟା ହିଁ କେବଳ ଗୋଟା ଥାଏ। ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯାଏ ସେ ଦାନା ଗୁଡିକ ସେତେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇ ସଂସାରର ଯୋଉ ଆପଦ ବିପଦ ଭିତରେ ପେଶି ହବା କୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଆଉ ସତନାମ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ସୁସ୍ଥ ସଦାଚାର ମାନି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ 3ଟି ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲେ ଭରସା ଆସିବ, ଭରସା ଆସିଲେ ହିଁ ସମର୍ପଣ ବୋଧ ଆସିବ। ଆଉ ଆମେ ଥରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଭୟ ଲାଗୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବାର ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ। ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଯୋଉ ବାବାଜୀ ଥରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଜନ ପରିକ୍ରମାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଆଉ ବାଘର ଗପଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଗାଈ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ବାଘ ଗୋଡେଇ ଚାଲିଛି। ତ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଗାଈ ଦୌଡିଛି, ଏମିତି ଦୌଡୁ ଦୌଡୁ ଗାଈ ଯାଇ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଡିଯାଇଛି। ବାଘ ବି ତାକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇକି ସେଇ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଡିଯାଇଛି। ଆଉ ଦି ହାତର ମାତ୍ର ବ୍ୟବଧାନ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗାଈ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭୟ ପାଉନି। ଗାଈ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଭୟ ପାଉଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମତେ ମୋର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଘରକୁ ଫେରିବା ଡେରି ହେଲେ ମାଲିକ ଆସିବ ଖୋଜି ଖୋଜି ମତେ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ପଙ୍କରୁ, ଆଉ ତତେ ଗାଁ ଲୋକ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବେ। ସେମିତି ଅବସ୍ଥା। ତାର ମାଲିକ ଅଛି ବୋଲି ତାର ଭରସା ଅଛି। ଆମର ସେମିତି, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନର ମାଲିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଆସିଲେ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା ଆସିବ। ଭରସାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ, ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ବାପା ଖେଳନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଉପରକୁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କରନ୍ତି, ଉପରକୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଧରନ୍ତି, ପୁଣି ଉପରକୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ଡରିଯାଏ, ଆଣ୍ଟକି ଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବି ମୁଁ ଯେତେ ଥର ତଳକୁ ପଡୁଛି ମୋ ବାବା ମତେ ଧରି ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଭୟ ପାଏନି। ସେ ଜୀବନକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଖେଳିବାଟାକୁ ସିଏ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା ଆସିଯିବ ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହବା ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜେ ନୁହଁ, ନିଜର ପରିବାର, ସ୍ଵାମୀ, ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରରେ ଆମେ ସେଇ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେ କି ତୃପ୍ତି, ସେ କି ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ସେଇ ଭରସାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଯେତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ ଯେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ଆଶା କରିବାନି ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଯୋଉ ପରିବାରର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପଛେ ଯାହା ହେଇଯାଉ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଠାକୁର ମତେ ଦେଇଦିଅ, ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ମୋ ସଂସାର ସୁଖରେ ଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେ ବାର ବ୍ରତ ଉପାସ କରୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଠୁ ବାଳି ତୃତୀୟା ଓଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଉପାସ କରୁ। ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କୋଉ ଗୋଟିଏ ଉପାସ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କରୁନା। ସବୁ କରୁ କେମିତି ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ମୋ ସଂସାରର ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହଉ, ମୋ ପିଲା ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ବିପଦ ଯେମିତି ଆମ ଘରକୁ ନ ଆସୁ। ତ ଠାକୁର ସେଇ ଭରସାଟା ଦେଲେ। ঠাকুর পরম পিতার কাছে অদেয় কিছু নাই। ঠাকুর সেই ভরসাটা, সেই দায়িত্ব তো ঠাকুর নিয়ে গেলে। ছুটে আয় আমার কাছে, ছুটে আয়। ঠাকুরଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯଦି ଚାଲିଯିବା, ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଠାକୁର ସେଇ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଗଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଉନ୍ନତିର ରାସ୍ତା କହିଦେଲେ ନା, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତନାମ ମନନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର, ତାହେଲେ ତୁମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଦାୟିତ୍ବ ଠାକୁରଙ୍କର। ଆମେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ମାନି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାକୁ ମାନିବାର ଅଛି। ସେ ଯେ ବିଶ୍ଵ ଦୁନିଆର ମାଲିକ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆସିବାର ଅଛି। ସେ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ଗଛର ପତ୍ର ବି ହଲେ ନା। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠାକୁର କେତେ ସାଧା ସିଧା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଦେହରେ ଧୋତି ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡମା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଧା ସିଧା, ଧଳା ଶାଢୀରେ ଲାଲ ପାଡିର ବର୍ଡର କିଛି। ଆଉ ଆମ ଆଶେ ତୁଳନାରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଜସଜ୍ଜା ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବଡମା ସେତିକିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାଧା ସିଧା ଖାଲି ଦେହ, ପଇତା ଖଣ୍ଡେ ଧୋତି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଦେଖିଲେ ଲାଗେନି ଏଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଆମରି ଭଳି ଠାକୁର ବହୁତ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ବି ନିଜ ସଂସାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି କଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦିନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ। ସେ ଆମରି ପରି ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳି ଦେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କେମିତି ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମ ଭଳି ଆଉ ସିଏ ଆଗରୁ ଯେମିତି ମାନେ କିଛି ସହଜ ସରଳ ରାସ୍ତା,
ଠାକୁର ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ଆଗରୁ ସ୍वर्ଗକୁ ଥିଲା ଦୌଡି ଥିଲା ଏବେ ସିଢି ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଠାକୁର ସହଜ ସରଳ ପନ୍ଥା ଦେଖେଇଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇ ସଂସାର କରିବା, ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିବା, ତାରି ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଧର୍ମ ମାନେ ଠାକୁର କହିଲେ ସହଜ ସରଳ କଥା, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା, ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଧର୍ମ। ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମ ଠାକୁର ଦେଖେଇ ଦେଇ ଗଲେ। ଶୋଇବା ବିଛଣାଠୁ ରୋଷେଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଧର୍ମ ଭରି ରହିଛି। ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହିଲି, ଠାକୁର କେବେ, ମୋର ଏଇଟା ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି, ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି, ଠାକୁର କେବେ କାହାର ଧାରୁଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗେଇ ଆସିଛି, ଠାକୁର ତା ପାଖକୁ 10 ପାଦ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ କହିଛି କାହା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାନି ଚଳିବା, ହେଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ, ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା। ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ନା, ସେ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ତମେ ସବୁ ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ମତେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ନ ଲାଗେ, ତାର ଯୋଉ ପରିଣାମ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କର, ସେଇଟା ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆମକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଠାକୁରକୁ ଭଲ ପାଉନା, ଠାକୁର ଆମକୁ ତାର 10 ଗୁଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମ ମନରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ବ୍ୟଥା ଠାକୁର ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଜୀବନର ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ବହୁତ ଆଶା କରୁ, ଏମିତି ତ କିଛି ମାଗିବା କଥା ନୁହଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଠାକୁର ମାଗିବା ଶିଖେଇ ଦେଲେ ନା। আমি জানি না ঠাকুর আমার কিসে মঙ্গল, আমার মধ্য দিয়া তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক। হে ঠাকুর ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର କୋଉଥିରେ ମଙ୍ଗଳ, ବେଳେ ବେଳେ କାହିଁ ଆଉ ମୋ ମଧ୍ୟથી ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ମାଗୁ ମାଗୁ ଭୁଲ ଜିନିଷ ମାଗି ବସୁ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏମିତି ମୁଁ ବି କହୁଛି ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଜିନିଷଟା ହେଲାନି, ତାପରେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଠାକୁର ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି, କାହିଁକି ହେଲାନି ଠାକୁର, ମନଟା ଅଭିମାନରେ ଭରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲଙ୍ଗ ରନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ମାନେ ବି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ନଥିଲା। ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର, ସେଇ ଭକ୍ତକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ବାଛିକି ଆଗରୁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭୁଲ ଜିନିଷ ମାଗିଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି ନିଆଁଟା ବହୁତ ଚକମକ କରୁଛି, ଧରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଧରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ କଣ ଆମେ ଧରିବା ପାଇଁ ଦବା, ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବା, ଦରକାର 2ଟା ଚଟକଣି ବସେଇବା, କାରଣ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଭଲ, ଯୋଉଟା ମଙ୍ଗଳ, ସେଟା ଠାକୁର ଆଗରୁ ହିଁ ବାଛିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଠିକ ଠିକ ବାଟରେ କଲେ, ଯାହା କଲେ ଯାହା ହବେ ତା କଲେ କିନ୍ତୁ ତାଇ ହବେ, ମାନେ ଯାହା ଆମକୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ନକରି ଆମେ ଫାଙ୍କିଦବା, ତାର ପରିଣାମ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭୋଗାଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆମ ମା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା, ବହୁତ ଭରସା। ନା ଜାଗିଲେ ତୁମେ ଭାରତ ଲଲନା, ଏ ଭାରତ ବୁଝି ଜାଗେ ନା ଜାଗେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ସେ ବଡ ମାଙ୍କୁ ରଖିଗଲେ। ଯାହା ଇତିଶ୍ରୀ ମା କହୁଥିଲେ, ବଡ ମା ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଚଳଣି, କି ଆଦର୍ଶ ଚଳଣି, କି ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତା, ଆଉ କିପରି ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ ଆଶ୍ରମ ଚଳେଇବାର ତାଙ୍କର କାପାବିଲିଟି ଥିଲା। ସାଧା ସିଧା ଚଳନ କୌଣସି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଓଘର ଆସିଲେ, ସେ ଠାକୁର କେତେ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି ପାବନା ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଉଠ ଚାଲ ଯିବା, ବଡ ମା ନିରୁତ୍ତର ହେଇ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଲେ, ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ଥିବାର ଅଛି, ସେମିତି ଡେଡିକେସନ ଥିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଡ ମାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ରଖିଗଲେ। ଆଉ ରଖିଗଲେ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ। ନାରୀ ନୀତିଟାକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଘରେ ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ସବୁଦିନ ନିଜେ ଖାଲି ନୁହେଁ, ନିଜ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପଢିଲେ, ନିଜ ଝିଅ ବି ସବୁବେଳେ ପଢିଲେ କିଛି ନା କିଛି ତ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବ। ଆଉ କେତେବେଳେ କୋଉ ଜୀବନର କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଟା କାମରେ ଲାଗିବ କହିହବନି। ଆଉ ସେଥିରେ ସେଇ ନାରୀ ନୀତିର ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗୋଟେ ଝିଅ ମାନେ ଅବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହବାର ଯୋଉ ରୋଲ, ମା ହବାର ଯୋଉ ରୋଲ, ଶାଶୁ ହବାର ଯୋଉ ମାନେ ଆରମ୍ଭଠୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି କେମିତିଆ ଚଳିବ, ସବୁ କିଛି ଟିକନିକ କରି ଠାକୁର କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବାଣୀରେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର କହିଲେ, ତମେ ଯେତେ ବିଦୁଷୀ ନାରୀ ହୁଅ, ଗାର୍ଗୀ ଅପଲା ପରି ବିଦୁଷୀ ହୁଅ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ନାରୀ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଉଡାଜାହାଜ ଉଡେଇଲେଣି, କଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତା ଭିତରେ କହିଦେଲେ, ତୁମେ ଯେତେ ବିଦୁଷୀ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହୁଅ, ତମର ଯଦି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ 8ଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ, ସେବା, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସାହାଯ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରଜନନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହି ହେଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ର ମିନିଂ ବିରାଟ ବଡ କଥା। ସେଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ମାନି ଚଳିବାର ଅଛି। କିଛି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, 100 ଚେଷ୍ଟା କଲେ 10 ତ ହବ। ଆଉ ତାକୁ କରୁ କରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇ 10 ରୁ ଆମେ 50ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା।
ସେଟାକୁ ମାନି ଚଳିବାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇ ଭଲ ମଣିଷ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋର ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆସିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଟା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବଟା ସଞ୍ଚରଣ କରିଯିବାର ଅଛି। ମା ନାରୀ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଛୁଆ ଉପରେ କିଛି ଆଘାତ ଦିଏ ମୁଁ ଛାଡିଦେବି? କେବେ ବି ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ନାରୀ ସିଂଘୀ, ସେ ତା ଛୁଆକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାରୁନା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଝିଅ ଆଜିକାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ରେ ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ, ତାପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବ, ପାଠ ପଢିବ, ତାର କ୍ୟାରିୟର ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବ। ଆମେ 10 କଥା ଘରୁ ଶିଖେଇଲେ, ଘରୁ ପାଦ କାଢିଲା ମାନେ 1000 ଭୁଲ କଥା ସାଙ୍ଗସାଥିଠୁ ପରିବେଶ ତାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଣ ବଞ୍ଚାଏ ଜାଣନ୍ତି? ଘରର ସଂସ୍କାର। ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ଭୟର ଶାସନ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପାଇବାର ଶାସନଟା ବଡ। ସେଇଟା ହିଁ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ କରି ତୋଳେ। କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିବା ଆଗରୁ ସେ ଛୁଆ ସେ ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବ, ନା ଏଇ କାମଟା କଲେ ମୋ ଠାକୁର ମନରେ କଷ୍ଟ ହବ। ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଫ୍ୟାମିଲିର ମୋ ଛୁଆ, ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲା, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କାମ କଲେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ନା ସେ କାମ କରିବନି। ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କାମ କଲେ ମୋ ବାବା ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯିବ, ମୋ ମାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହବ। ଠାକୁର କହିଲେ, ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉ ଝିଅର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ଅଛି, ଯୋଉ ପୁଅର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ଅଛି, ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ସେ ପିଲା କେବେ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଟାଣଟା ବଢେଇ ଦେବାର ଅଛି, ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟା ସେଇ ବୀଜ ବପନ କରିଦେବାର ଅଛି ଯେ ନା ଆମେ ହଉଛୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମର ଆଦର୍ଶ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘରର ମେମ୍ବର ବୋଲି ଭାବିବାର ଅଛି, ଘର ମୁରବୀ ବୋଲି ଭାବିବାର ଅଛି। ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବିପଦ ଆସୁଛି ମୁଁ ତ ଏହା କରେ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବିପଦ ଆସେ ଘରର, ମୁଁ ଯେମିତି ଠାକୁର ସହିତ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମୋର ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଏ, ଆଉ ସେଟା ଅବିଳମ୍ବେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ହେଇଛି। କେତେ କେତେ ମହା ବିପଦ ମୁଁ ଜୀବନରେ ପିଲାବେଳେ ବିବାହ ଆଗରୁ ମୋର କିଛି, ମୁଁ ଦୁଃଖ କଣ କିଛି ଜାଣିବି ନଥିଲି। ପାଠ ମୋର ସବୁ କିଛି, ପାଠ ଗୀତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଏ, ସେଇଥିରେ ମୋ ଲାଇଫ କଟିଯାଏ। ବିବାହ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତେ ବି ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ଏଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ବଡ ସମସ୍ୟା ମୋ ଲାଇଫରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସବୁଥିରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କୋଟି ଜନ୍ମରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଋଣ ମୁଁ କେବେ ବି ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋ ଛୁଆ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ସାରା ଜୀବନଟା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ କଟିଯାଉ। ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ବାଣୀ ଯୋଉ ଅଛି ନା, ଯୋଉ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ବି ଆମେ ମାନି ସେଥିପାଇଁ ଚଳିବାର ଅଛି ଯେ ଭୟ ନାହିଁ ଓରେ ଭୟ ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ପ୍ରାଣ ଯେ କরেছে ଦାନ, କ୍ଷୟ ନାହିଁ ତାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ, ସେଇ ଭରସା ଆସେ, ସେଇ ସମର୍ପଣ ବୋଧ ଆସେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ କିଛି ବିପଦ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆସିବ ବିପଦ, ଆମେ କର୍ମଫଳ ଶିଶୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ଆମେ କହୁନା ସମସ୍ତେ ଏ ହାତ କର୍ମ ସେ ହାତ ନିଏନି, କର୍ମଫଳ ତ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ନାମମୟ ହୋଇ ରହିଲେ ସେଟା ଅଳ୍ପରେ କଟିଯିବ। ଆସିବ ବିପଦ, ଆସିବ ଛୁଇଁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାବୁଡି ଧରିବାର ଅଛି, ନାମମୟ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ଏମିତିରେ ଠାକୁର ତ 45 ମିନିଟ୍ ନାମକୁ ମିନିମମ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମୋର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ବସିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ବାଣୀଟା ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଯୋଉ ଉଷାଏ ନିଶାଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲାଏ ଫେରା ଜପ, ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରାଇ ତବ, ଚାଲୁଛେ ବୁଲୁଛେ କାମ କରୁଛେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଗାଡି ଚଲଉଛେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛେ, ତା ଭିତରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡେ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି କରିବା କଥା, ସମସ୍ତେ କଲେ ଦେଖିବେ ଠାକୁର ସହ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଘରୁ ଯୋଉ ଗାଡି ମଟର କଥା କହୁଛି, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ବିନା ଦୋଷରେ ଆମେ କେତେ ବଡ ବଡ ଦଣ୍ଡ ପାଇଯାଉ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ହିଁ ରକ୍ଷା କରେ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ରକ୍ଷା କରେ। ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ସ୍ଵାମୀ ମୋର ସଂସାର ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ପୁଅ ଝିଅ କଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି, ତାଙ୍କୁ କଣ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି? କେବଳ ମୁଁ ନିଜେ ନୁହଁ, ଠାକୁର କହିଲେ ତମେ ନିଜର ନିଜ ପରିବାରର ଦଶର ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିଆ ରାସ୍ତା ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି, ମୋର ଯୋଉମାନେ ପଢା ପ୍ରତିବେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେମିତି ଭଲ ଶାଢୀ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଆମେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ କହୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଶାଢୀଟା ଭଲ ମିଳୁଛି, ଏଇ ଗହଣାଟା ଭଲ ମିଳୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ରାସ୍ତାର ଭଲ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ସେଇ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଲେ, ସେଇ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରଖିଦେଇ ଗଲେ।
और से गुरु दायित्व वर्तमान पूज्यपाद श्री दादा हमको देइचंती तो 3.5 कोटी दीक्षा कथा कहिचंती जो विपद आछि आठो आहुरी महा विपद आसीबो नहले एमिति एते बड़ा आदेश देइ नथन्ते पूज्यपाद दादा यथाशीघ्र ताकू फुलफिल करिवार अछि हमको लोक को बंचेबार अछि से नाम को धरे देबार अछि बेले बेले आम भावुने एते मास दीक्षा होछि समस्त कोन परिपाट ठाकुर कहले ना आमी छु छे ढुकी फाल होय बेरोई लंगड़ फाड़ा जो चिंता है कि मैं बाहर थरे नामटा पहुंचे दे तापर मो दायित्व तापर से दायित्व मु नबार मु ताकू ठीक रास्ता को नहीं आसार दायित्व मोर तो सेति पे हमर जो हमको जति दायित्व हमको दिया जायछि जो गुंडुची मूषा जो राम सेतु तैयारी बेले गुंडुची मूषा कोन निजे किछि करि पारि बोली केबे भाबितला से भाबितला मु प्रभु को काम रे निज जीवन को उत्सर्ग करिवि समस्त पत्थर नउचंदी से बाली रे गडी जाउतला धूली रे गडी जाउतला आसी बंध पर झाड़ी हे जाउतला तो आमे एतेटा किछि न करि पारले भी जति कि पारिबा सेति करबा आउ जे आमे जे कहले ठाकुर ओटे सहज सरल पंथा देखला हम मां माने विशेष करी आमे भी चाहू जे सहज सरल कथा आमे मध्यवित्त परिवार रे समस्त प्राय ऑलमोस्ट समस्त मध्यवित्त कर समस्त आशा मो छा भी मो पिला भी समस्त प्रति समान हो समाज रे ओटे ओटे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो भलो मनीषटी हो मो स्वामी कर भी उन्नति हो आ ठाकुर कहले जदि तमे निज पिलार निज पुओ झर निज संतान उन्नति चाहछ तार से ठाकुर रास्ता देखले स्वामी पछरे जदि निष्ठा भक्ति तुम रहिला ताले ऑटोमेटिकली तम पिला तम प्रति ही टाण आसीबो से ऑटोमेटिकली फल मनीषटी हबो स्वामी छेले जीवन पाइते स्वामी के प्रति टाण पिला जिते छोट पिलाटी देखिबो मो माँ सकाळे उठी संध्या सकाळ संध्या प्रेयर करे गुरुजन मान को प्रणाम करूचंती बाबा को प्रणाम करूचंती से देखिले ही तार भक्ति भाव आसीबो से ऑटोमेटिकली प्रणाम करिवो तार भक्ति भाव आसले से जो आशीर्वाद आसे ना तार कौन से तुलना नहीं से ठाकुर को आशीर्वाद जिन अजस्र आशीर्वाद हम ऊपर झड़ी पड़े गुरुजन मान का आशीर्वाद हम ऊपर झड़ी पड़े और से जो अमूल्य संपदर तुलना नहीं समय अतिक्रांत प्राय आउ पुनी छड़ा गान भी हुए तो हबो समापन संगीत हबो मोर मते विशेष किसी जाना नहीं शेष समस्त उन्नति कामना करी परम पिता श्री चरण में प्रार्थना करुची समस्ते भले थांतु मंगल रे थांतु ए कोरोना विपद टळी जाऊ आउ समस्त शेष मु इतिश्री मां भली मु भी प्रार्थना करुची सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे माँ जय गुरु माँ कौन आ कहि मोर भाषा नहीं सुंदर भाव कौन आ कहि पूरा इतने सुंदर भाव ठाकुर भावदर्श तुम्हें कहल बहुत थर आगु भी शुणी तुमर परिवार समस्त सुदीर्घ निरामय जीवन पाई ठाकुर निकट प्रार्थना करी रहुची माँ जय गुरु। वर्तमान समापनी संगीत गान करिवे श्रीमती झरणा परिडामा माँ जय गुरु आपण गान करंतु समापनी संगीत तापरे ध्वनि देवे आमर सुश्री बनानी पात्र माँ रहुची जय गुरु। माँ आपण कनेक्टेड अछंती झरणा माँ 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 बोधे कनेक्टेड नहांती तेणु जदि बनानी पात्र माँ किछि जानी थिबे समापनी संगीत ताहले नहीं नहीं से कनेक्टेड अछंती माँ से कनेक्टेड अछंती अपन टिके अपेक्षा कर जय गुरु जे कनेक्टेड अछंती हाँ हाँ माँ ठीक अच्छे माँ कौन समापन संगीत गान कर जय मामा नारी मान विषय छड़ार गान कर सतीत्व जार स्वभाव सिद्ध चर्जा पटु मन जगधात्री मूर्त झिय संसार जीवन सतीत्व जार स्वभाव सिद्ध चर्जा पटु मन
ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସୁହାଗ ଭରେ କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ସମୟ କରି ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରେ ତେଣୁ ସତୀତ୍ୱ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯା ପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ଅଗାଧ ଅତୁଟ ଟାଣ ସେଇମାନେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣରେ ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ଅଗାଧ ଅତୁଟ ଟାଣ ସେଇମାନେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣରେ ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣ ପତି ପ୍ରାଣ ଦକ୍ଷା ନାରୀର ସେବା ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତି ଚଳନ ପତି ହୃଦଏ ତୃପ୍ତି ଆଣେ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଦିଏ ଉପଢୌକନ ପତି ପ୍ରାଣ ଦକ୍ଷା ନାରୀର ସେବା ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତି ଚଳନ ପତି ହୃଦଏ ତୃପ୍ତି ଆଣେ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଦିଏ ଉପଢୌକନ ସତୀତ୍ୱ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯା ପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ ପୁରୁଷ ମାଗେ ନାରୀ ପ୍ରଣୟ ନାରୀ ମାଗେ ଟଙ୍କା ଏମିତି କରି ଚାଲିଛି ଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଫାଙ୍କାରେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଫାଙ୍କା ପୁରୁଷ ମାଗେ ନାରୀ ପ୍ରଣୟ ନାରୀ ମାଗେ ଟଙ୍କା ଏମିତି କରି ଚାଲିଛି ଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଫାଙ୍କାରେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଫାଙ୍କା ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟଥାରେ ବୁକୁ ଫାଟେ ନା ଚମକେ ନା ତା ମନ ହୃଦୟ ଉଜାଡ କରି ତାଠାରେ ତାହାରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ତାହାରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟଥାରେ ବୁକୁ ଫାଟେ ନା ଚମକେ ନା ତା ମନ ହୃଦୟ ଉଜାଡ କରି ତାଠାରେ ତାହାରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ତାହାରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅନ୍ତର ଦେଇ କରେ ନା ଯେ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପୂରଣ ଅନ୍ତର ଦେଇ କରେ ନା ଯେ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପୂରଣ ଏପରି ନାରୀ ଯାହା ଘରେ ଆପଦ କି ତାର କେବେ ସରେ ଏପରି ନାରୀ ଯାହା ଘରେ ଆପଦ କି ତାର କେବେ ସରେ ଚାଲେ ହିଁ ଚାଲେ ସେ ଛାର ଖାରେ ହତାଶେ ଡୁବେ ମନ ଚାଲେ ହିଁ ଚାଲେ ସେ ଛାର ଖାରେ ହତାଶେ ଡୁବେ ମନ ସତୀତ୍ୱ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯା ପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ କଥା ବିକି ହେଲୁ ସାନ୍ତାଣୀ କରିଲୁ କି ତା କାର୍ଯ୍ୟ କାମରେ ଫଳ ନ କରି ବୁଝା ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେ ରେ ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେ କଥା ବିକି ହେଲୁ ସାନ୍ତାଣୀ କରିଲୁ କି ତା କାର୍ଯ୍ୟ କାମରେ ଫଳ ନ କରି ବୁଝା ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେ ରେ ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେ ସ୍ୱାମୀ ଦୋଷ ଝିଅ ଧରିବୁ ନାହିଁ କହିବୁନି ତାକୁ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ ଅନ୍ତରେ ତାର ତୃପ୍ତି ଦେଇ ସୁଧାରି ନେବୁ ସବୁ ମିଳାଇ ସୁଧାରି ନେବୁ ସବୁ ମିଳାଇ ସ୍ୱାମୀ ଦୋଷ ଝିଅ ଧରିବୁ ନାହିଁ କହିବୁନି ତାକୁ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ ଅନ୍ତରେ ତାର ତୃପ୍ତି ଦେଇ ସୁଧାରି ନେବୁ ସବୁ ମିଳାଇ ସୁଧାରି ନେବୁ ସବୁ ମିଳାଇ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାହିଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ପର ହୁଏ ଯାର ଆପଣା ଜନ ଅନୁରାଗ ତାର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦରିଦ୍ରତା ହିଁ ତାର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାହିଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ପର ହୁଏ ଯାର ଆପଣା ଜନ ଅନୁରାଗ ତାର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦରିଦ୍ରତା ହିଁ ତାର ଲକ୍ଷଣ ସତୀତ୍ୱ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯା ପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସୁହାଗ ଭରେ କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ସମୟ କରି ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରେ ତେଣୁ ସତୀତ୍ୱ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯା ପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଆପଣ ସମାପନ ସଙ୍ଗୀତ ଏଇ ଛଡ଼ାର ଗାନଟା ଗାଇଲେ ନାରୀ ବିଷୟରେ ଆଉ କଣ କହିବି ଭାଷା ନାହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର
ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱନି ଦେବେ ସୁଶ୍ରୀ ବନାନୀ ପାତ୍ର ମା। ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुरन कुल चंद्र जी की जय परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुरन कुल चंद्र जी की जय परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुरन कुल चंद्र जी की जय परम आराध्य जगत जननी श्री बड़मा की जय परम आराध्य जगत जननी श्री बड़मा की जय परम आराध्य जगत जननी श्री बड़मा की जय परम पूज्य पाद श्री बड्डा की जय परम पूज्य पाद श्री बड्डा की जय परम पूज्य पाद श्री बड्डा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय मातृ सम्मेलन की जय मातृ सम्मेलन की जय मातृ सम्मेलन की जय वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे मातृपुत्रं वन्दे आर्यपुत्रं वंदे मातृवर्गं वन्दे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्टिदेवतं वन्दे अहं कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे परम प्रेममय श्री ठाकुरन कुल चंद्र जी की जय 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 गुरु माँ समस्त माँ मान जय गुरु जय गुरु सुंदर जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु। जय गुरु समस्त जय गुरु माँ। जय गुरु जय गुरु जय गुरु माँ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା।